Hey, this is Frank, and I'm trying out some new software here with AI, and it's called HeyGen. Now, this software can do all kinds of stuff, but one of the biggest things I'm testing is its capability to translate. So I'm actually just recording this on my iPhone right now. I'm going to download it, put it into HeyGen, and I'm going to ask it to translate into another language for me. I'm going to see how that's going to work and see how really good this stuff is. I mean, this is the whole new way of doing stuff. Can you imagine if you wanted to send a message to one of your clients? You record it and then just say, hey, translate into French, translate into German, and the lip sync stays the same. Well, here we go. Let's test it. Ciao, questo è Frank e sto provando un nuovo software con l'IA ed è chiamato HeyGen. Ora, questo software può fare di tutto, ma una delle cose più importanti che sto testando è la sua funzione di traduzione. Quindi in realtà sto solo registrando questo sul mio iPhone in questo momento. Vado a scaricarlo, metterlo in HeyGen e chiedo di tradurlo in un'altra lingua per me. Mi recherò a verificare il funzionamento e valutare la bontà di questo materiale. Il nuovo modo di fare le cose. Invia un messaggio a un cliente, registrati e chiedi la traduzione in francese, tedesco. La sincronizzazione labiale rimane la stessa. Proviamolo. Hoi, dit is Frank en ik probeer wat nieuwe software uit met AI en het heet HeyGen. Nu kan deze software allerlei dingen doen, maar een van de grootste dingen die ik test is de mogelijkheid om te vertalen. Dus ik neem dit eigenlijk nu op met mijn iPhone. Ik ga het downloaden, in HeyGen zetten en ik ga vragen om het voor mij naar een andere taal te vertalen. Ik ga bekijken hoe het werkt en zien hoe goed deze spullen echt zijn in de praktijk. Dit is de nieuwe manier om berichten naar klanten te sturen. Je neemt het op en zegt gewoon vertaal naar Frans, vertaal naar Duits en de lip sync blijft hetzelfde. Laten we het testen.